Ada yang bilang kayak gini, jam dinding yang diam tapi menghitung masa depanmu. Kuulang sekali lagi ya, jam dinding yang diam menghitung masa depanmu. Aku harap teman-teman yang saat ini masih struggle dengan ujian prometrik dan Persian PU, baik itu technician maupun spesialis, sudah fail 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali dan sudah dipulangkan ke Indo dan ingin balik lagi ke sana. Bukan nakut-nakutin, tapi buat yang sudah pernah ujian kalian tahu gimana susahnya ujian itu, dan buat yang belum, mungkin kalian bisa tanya teman-teman kalian yang sudah fail ujian yang sampai di terminate itu, bahwasanya ujian tanpa persiapan yang matang memang lebih banyak kesia-siaannya dibanding hasil baiknya. So, hari ini buat semua teman sejawatku bidan yang butuh belajar, boleh tonton video ini sampai akhir. Kalau belum ngerti boleh open discuss di kolom komentar, dan bagi teman-teman yang butuh pendampingan belajar private juga boleh DM aku. Karena everyday aku akan bahas materi dan soal. After all the materi finish, we will start with the question. Oh ya, buat yang udah kenal aku, hai, kita ketemu lagi. Dan buat yang baru tahu channel ini, kenalin, aku Rima. Aku register spesialis midwife, bachelor spesialis midwife yang memiliki Saudi Council dengan wazon exam. Waktu itu aku berpengalaman 2 tahun di Departemen Labor and Delivery di Maternity and Children Hospital under Ministry of Health Kingdom of Saudi Arabia. Dan aku juga seorang tutor prometrik exam yang udah bantu banyak teman sejawat bidan nih lulus ujian prometrik exam dan Persian PU. Jadi kalian boleh reach out me ke DM atau di kolom komentar YouTube ini juga boleh. Kalau di DM IG @rimasihombing _G_ ya. So we will start our class about pharmacology. So this is about maternity and newborn pharmacotherapy untuk clinical balance-nya. How we managing the delicate equilibrium between maternal health and fetal safety. Jadi before we give the medication or pharmacology therapy, should be memikirkan the two of this one, maternal health and fetal safety. Nah, in the old way, regulatory the medication, I mean the pharmacology, we use that category A, B, C, D, and X. But now, they received, jadi kayak ada perubahan. The new standard is FDA Pregnancy and Lactation Labeling Rule, PLLR, inform risk sama benefit analysisnya. Should be memikirkan maternal health and fetal safety. So, ada namanya tokolytic. Rasanya semua yang lulus kebidanan pasti tahu tokolytic itu apa. Halting the preterm clock. Jadi ini untuk prevent kontraksi sebelum waktunya supaya tidak terjadi preterm labor. Nah, nifedipine ini sama terbutaline ini tuh fungsinya sebagai tokolytic sebenarnya. But nifedipine ini dia itu calcium channel blocker. Sebenarnya kalau secara farmakologi, teman-teman mungkin kita akan ada 10 SKS, tapi ini cara cepatnya pada saat kita menjawab soal ujian prometrik aja. Jadi dia ini relaxes smooth muscle, jadi mengrilekskan otot-otot muscles-nya. Sedangkan terbutaline ini sifatnya itu beta 2 agonis. Kalian akan pusing membahas beta 2 agonis, antagonis itu akan pusing. So kita akan membahas fungsinya aja. We forget about this beta agonis or something like that. Oke. Apa fungsinya terbutaline? Itu delay birth to allow fetal lung maturity. Jadi setelah kita tahan kontraksinya supaya tidak terjadi kontraksi. Kalau ada kontraksi, it's the sign of labor, right? Nah, jadi si nifedipine fungsinya untuk menahan kontraksi, dan si terbutaline ini untuk mematangkan paru-paru for lung maturity during the sebelum terjadinya preterm labornya. Nah, tapi nifedipine ini we cannot use
kalau misalnya di preeclampsia ya. Jadi ini tuh kayak secara what is that in the general. Nah, apa kata dia? Stop if maternal, kalau ini kita stop if maternal punya kondisi severe preeclampsia, bleeding, cardiac disease. We cannot use the two of this one. Sedangkan for fetal, if gestational age more than 37 weeks, ya iya. Mafi muskil, already 37 weeks, no need for this tocolytic. Ya we deliver already 37 weeks, already term. Dilatationnya juga udah more than 40 cm dan ada distress. Oke, nursing intervention atau questionnya. Position client on the side, oke. Don't forget, pastikan dia side lying. Enhance perfusion, terus monitor daily weight and intake and output ya, INO ini. Terbutalin limit, stop after 48 hours if maternal heart rate more than 120. Ya. That's why kita pemberian namanya fetal lung maturity itu for surfactant itu in 48 hours maksimum. That's why sometimes we use 20 mg. So this one will finish in 2 days or 6 mg BID 2 kali sehari ya. Either itu dexa or beta. Maaf muskila. Like this we give to the patient. Oke, next ada namanya magnesium sulfate, the high alert guardian. Jadi magnesium sulfate ini fungsinya apa? Prevent seizure dan sebagai tocolytic juga. Primary use-nya apa? Seizure prevention. Untuk preeclampsia targetnya 4 to 7.5 mg per liter. Actionnya always IV dan IV piggyback via pump ya. Ini untuk melindungi neuroprotection the mother. Nah, tapi si magnesium sulfate ini atau Maxo ini dia ada toxicity-nya. Toxicity risk-nya, tanda-tanda toxicity-nya gimana? Loss of deep tendon reflexes di TRS. Respiration-nya below 12 breath per minute sama urine-nya below 30 ml per hour. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda toxicity, what we will give to the mother? Ya, calcium gluconate. Ini antidotnya. Keep readily accessible. This one, ini akan ada di exam. Oke, next. Kita akan membahas fetal lung maturity. Like I already told before, we use betamethasone and dexamethasone. What is the function of this betamethasone and dexamethasone? Ya, for lung maturity, give surfactant production. Jadi surfactant production, jadi memproduksi surfactant. So the baby after deliver viable or can breathe spontaneously without begging or any alat bantu apapun about the pernapasan. Oke, when we will give itu betternya itu di 28-32 weeks. Kalau sudah ada tanda-tanda kontraksi di sini atau preterm labor. Actionnya ini untuk menstimulate surfactant. Jadi dia kayak memproduksi surfactant. Pemberiannya apa? Deep IM injection. With whom? With mother ya teman-teman. Because baby is still inside the uterus. Infection, decrease maternal resistance, monitor WBC. Pulmonary edema, monitor lung sound and fluid. Glucose, diabetes warning. Ya. If with GDM mama, gestational diabetes mellitus, we should give and monitor correctly. Why? Because when we give this betamethasone and dexamethasone, this can increase the blood glucose repeatedly. Jadi kayak cepet banget dia meningkatkan glucose. That's why kalau ibunya GDM ini harus dilihat secara closely. Oke, monitor blood glucose. Oke, next ada namanya untuk cervical ripening. Like we already discuss about Bishop score. Bishop score itu itu adalah tools buat melihat bagaimana si cervix itu udah ready for induction of labor or augmentation or not. So cervical ripening. What we will use for cervical ripening itu adalah prostaglandin
prostaglandin misoprostol E1 dan denoproston E2. Oke. This Bishop score from 0, 4 to 8. Ya udah kita taruh ya. This in the middle. Kalau 8 ini udah ripe, udah benar-benar matang. Kalau below 4 atau sama dengan 4 itu unripe. Dia belum matang, belum ready. So we will not give this cervical ripening, whatever it is. Oke. Apa yang what we should notice before we give this prostaglandin? First, void before administration. Why? If the bladder is full, that can menghambat kontraksi. So that's why kita selalu suruh ibunya empty the bladder. Okay, the second one is position. Position, what we will mother did during this cervical ripening medication. Supine with lateral tilt for 30 until 120 minutes. The third one is what is that? The important thing, monitor fetal heart rate and uterine activity. Okay, if we give this one to the mama, what we should notice if it's gonna be the problem. Stop it if uterine tachystole more than 12 contraction in 20 minutes. Itu artinya apa? Itu sudah terlalu cepat kontraksinya, hypertonic, hyperstimulan or hypertonicity. Stop if non-reassuring fetal heart rate. We already discussed about CTG. What kind of this CTG if we use this cervical ripening? I wish you still remember. Oke, contraction, previous C-section sama uterine rupture risk. Jadi kalau misalnya dia previous C-section itu sangat high risk for uterine rupture. That's why better we don't use this cervical ripening. Oke, next, uterine stimulation, oxytocin dengan pitocin. Oke. Di sini penggunanya safe contraction sama bisa menyebabkan hyperstimulan. That's why safety protokolnya rutin IV piggyback at port nearest insertion sama monitor water intoxication risk in intake output sama loss of balance. Emergency action sequence. Stop if the infusion immediately, turn the client to side, increase non-oxytocin fluid, oxygen add to 10 liters per minute via mask, and notify obstetrician. Okay, don't forget ini ada di soal. Anyway, labor pain management, opiate analgesic. So, jadi si opiate analgesic ini adalah anestesi untuk labor pain management. Okay. Misalnya nih intensitas kontraksi sama di sini time of labornya. If we give this opiate analgesic, we should see that kalau maternal pain-nya itu bakalan relief, bakalan turun. But newborn respiratory risk-nya itu akan meningkat. Why? That's why banyak bayi-bayi yang lahir dengan epidural itu akan ngeplek di meja infant warmer. Okay, that's why we should lihat itu dengan carefully. Avoid in transition phase advanced labor. Jadi kayak biasanya dikasihnya itu di 4 cm, 5 cm gitu. Okay. Opiate analgesic list itu ada hydromorphone, fentanyl, butopanol sama nalbupin. Okay. Defensive warning, agonis and antagonis ini kalian gak bakalan ngerti karena ini akan lama mempelajarinya. Can precipitate immediate withdrawal and opiate dependence decline. Yang perlu kita ingat adalah ini antidotnya menggunakan naloxone or Narcan. Research respiratory depression, repeat closing may be needed. Oke, next. Kalau misalnya kita di postpartum hemorrhage, the emergency response. Postpartum hemorrhage itu kita menggunakan oxytocin, ini first line-nya, jangan lupa. Habis itu, if we use this metronidazole ini, kalau dia high BP, we cannot give this one. Remember ya, kalau apalagi di preeclampsia. The third one is carboprost. Kalau dia menderita asma, we cannot give this one also. Just give this oxytocin and misoprostol and tranexamide acid.
Goalnya itu stop bleeding via uterine contraction. Oke, next ada namanya maternal immunology protection the future. Oke, pemberian Rowdy immunoglobulin or ROGAM. Dengan siapa? With who? Rhesus negatif mama and rhesus positif newborn. When 28 week gestational and within 72 hours post delivery. Route-nya itu IM only. Next itu ada namanya rubella vaccine. Type-nya ini live virus ya, postpartum only. Critical warning, avoid pregnancy for 1 to 3 months because teratogenic to the baby. Screening, check for egg and duck egg allergy. Okay. Next ada namanya newborn respiratory support, lung surfactant. Same like before this dexamethasone and betamethasone. Replenishes surface activity for respiratory distress syndrome. Nursing protokolnya root intratracheal instillation. Precaution, do not suction for 2 hours for administration. Third, itu monitor bradycardia, oxygen desaturation, mucus plugging. Next, ada namanya the standard newborn prophylaxis trio. Apa aja? This one also like always ada di question of prometric or Persian view. Erythromycin ini untuk kasus ophthalmic. Prevent gonorrhea sama chlamydia, require by law 1 hour delay allowed. Jadi biasanya itu alatul kayak directly immediately after delivered. Next itu namanya vitamin K or phytonadione. Prevent hemorrhage disease, sterile gut, root IM, vastus lateralis ya pemberiannya. Next ada namanya hepatitis B vaccine. First immunization require parental consent. Next ada namanya reproductive health hormonal contraception, the HS warning sign. A itu abdominal pain, C itu chest pain, H itu headache, E itu eye problem, S itu severe leg pain. Jadi avoid ini untuk contraception ya, contraception. Jadi what is contraception? Birth control or family planning ya. Avoid kalau ibunya hypertension, thromboembolic disease, estrogen dependent cancer, smoker more than dan usianya itu more than 35 years old. Note, antibiotic may decrease effectiveness kalau dia menggunakan antibiotik. Next ada namanya fertility medication. Fertility medication ini untuk ovulation stimulation. Ini ya udah, ini kaliwali aja, ini kayak penambah pengetahuan kalian aja karena sebenarnya ini mungkin kalian akan menemukan di soal, but not too much the question, dan ini mempelajarinya sangat lama. Aku mempelajari OHSS ini when I have experience in klinik fertilitas. Jadi memang untuk orang-orang mau program hamil yang menderita infertility both of primary or secondary. So this one only kayak sekilas doang. At least you know that ada namanya OHSS, ovarian stimulation syndrome. Jadi sometimes orang-orang dengan PCO or PCOS itu telurnya banyak but they cannot grow, nggak akan membesar. That's why mostly mereka itu nggak haid karena tidak ada sel telur yang membesar. That's why kita use this ovulation stimulation. Jadi kita pancing tuh, kita rangsang, kita trigger untuk ovulasi. Nah, obat-obat yang menggunakan trigger itu bisa menyebabkan ini OHSS ini. Karena kita paksa, kayak misalnya sel telurnya ini kan banyak ya. Biasanya itu kayak kalau orang PCO itu telurnya itu banyak sekali, but in the same size. That's why kalau misalnya kita trigger dia, itu kan membesar berbarengan together. Makanya kalau satu aja kita biasanya PMS-nya kayak ada yang sakit perut, mencret sampai pingsan. Apalagi kalau membesar telurnya itu hampir mostly semuanya membesar. Let's say dia punya cadangan telur 50, 30-nya membesar, gimana dong? Sedangkan satu aja setiap bulan, kita rasanya gimana gitu ya kalau lagi menstruasi. Ini sekilas aja because apa ya? It really difficult to study about this fertility medication karena aku belajar 6 bulan tentang fertility itu juga sampai sekarang still need to improve my knowledge about the infertility.
just in case, at least you already know lah kayak gitu. Oke. OHSS ini sign-nya itu abdominal pain, distension, ascites, fluid retention. Instructionnya risk multiple birth sama timing of intercourse is critical. Ini buat yang infertility. Oke, last but not least adalah clinical crisis reference guide. Oke, if this, then that. Oke, kalau ada magnesium toxicity, what we will give? Ya, calcium gluconate. Kalau ada opiate overdose, remember opiate itu untuk pain management atau relief pain management. Kita kasih antidotnya apa? Naloxone. Kalau dia hyperstimulation dengan oxytocin, kita apain? Stop infusion sama turn patient. Kita ubah posisi ibunya. Kalau ada hemorrhage sama high BP, what will we do? Please do not give methyl ergonovin atau metergine. But if hemorrhage with asthma, kita ngapain? We will not give this carbopros. Ya, that's why kalau secara general yang kita kasih itu biasanya adalah oxytocin, misoprostol sometimes sama tranexamic acid. Oke, kelas finish about this pharmacology today. Kita akan tetap membahas tentang farmakologi lainnya yang lebih advance lagi, yang lebih menambah pengetahuan lagi. Anyway, untuk materi ini kalau misalnya ada yang bingung boleh komen di kolom komentar or reach me out aja di Instagram. Oke, kelas sampai hari ini selesai. Semoga bermanfaat. Aku doakan teman-teman sejawat bisa lulus jam prometric exam dengan 1 kali ujian dan bisa renewal kontrak tanpa takut di terminate. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Anyway, tolong bantu like dan subscribe untuk lanjut seri prometric berikutnya supaya aku makin semangat nih teman-teman share materi dan soal-soalnya, dan tolong share juga ke teman sejawat bidan lain yang mungkin butuh info belajar gratis. Nggak boleh pelit-pelit, harus berbagi. Sharing is caring. Oh ya, feel free to reach me out ya teman-teman. Mau diskusi masalah apapun, you can tell me. Boleh DM di IG Rima Siombing atau prometric.bd. Kalau misalnya komentar di YouTube agak slow respon, bebas diskusi masalah apapun, masalah agen, data flow, mumaris, transfer kafala, interview user buat yang mau daftar, nego salary, diskusi cara menghadapi kepribadian staf dari negara lain juga boleh. Aku sangat terbuka untuk itu, walaupun belum menghasilkan solusi, setidaknya kalian punya teman gibah. Oke, see you in the next video. Bye-bye.